गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भूर्भुवस्सुवः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपोऽग्रापयामि दीपं दर्शयामि। चन्द्रमामनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वाजिश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्योन्मा दीपं समर्पयामि। दीपानान्तर्नैवेद्यार्थे उपहारनैवेद्यं निवेदयामि। चतुरस्रमण्डलं कृत्वा धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत्। गायत्री मन्त्राणि पात्राणि प्रोक्षयेत्।